सर्वे खंय विरोध खंय तरी गावाचे अर्बनायझेशन जावं येता अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। याच संदर्भात कित्येक जण खंय सरपंचाकडे उलयले। मजगतीं सरपंच म्हणटात ह्या बाबतीत खंय ते डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांकडेन उलयल्यात। तशेंच हाचे रितसर म्हायती दिवपाक लागून एखादी बसका घेवं येता अशें ते उलयले। मुंगली सांगणी पीच आता आम्ही ऑल गोवा चोवपाक गेले म्युनिसिपालिटी जायती आहाय फक्त सिलेक्टेड लायक पेन्जीम मारगांव केपें हिंगाचे विलेजीस आहाय त्यो इनक्लूड करपाक जाय सो दॅट इज रॉंग पार्ट सर्वे तरी जावपाक जाय कित्या सर्वे ती लोकांक सांगलो ना बट ऑल गोवा जावपाक जाय आनी जातली जाल्यार देखून जाल्यार लोकां तरी नाका आमकां म्युनिसिपालिटी वचपाक दॅट इज एन बीग इश्यू लोकांक वचपाक नाका लोकां विलेजी आसपाक जाय सो लोकांगे लोक म्हणटाय आमकां हिडन एजंडा आहा दिसता गव्हर्मेंटाक तेगे म्हणून आनी कितें आहा दिसता ते लोकांचे एक्सप्लेन करपाक जाय सो हांवें डिपार्टमेंटा लँड सर्वे फोन मारलो आनी ते कडेन ऑफिशियल आहा त्या सायनाक साव्यो म्हणून तेन्ना जाल्यार अपॉयंटमेंट घेतला आनी मे बी ऑन 30th of January आनीक एक मिटींग आपयल्या ताका आपयलां तुगे फॉर वॉट पर्पज दीस सर्वे इज टू एक्सप्लेन टू द पीपल एंड टू द विलेजेस ऑफ नावेली तेजे तरी लोक जर अपोज करले आमचे मुखार वचपाक दिवपाक ना तुम्ही जे लोकांनी ग्रामसभेक ऑब्जेक्शन हाडले ते फुडें मूव केला आतां पयलीं रिकॉर्डिंग जालो टायम जाला 8 दिसा जाली सो रिकॉर्डिंग घेवपाक जाय एक्झॅक्ट वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल ते बरोवन आनी विदिन दीस वीक डाटा फाल फॉर देखून बिफोर दॅट तेमी तुमगे न्यूजाचेर पळोवन तुमकां घालवर तुमकां लागून तेणें म्हाका नेक्स्ट डे फोन केला अरे बाबा ते कितें अपोज केला फॉदर फॉलोइंग रिजन सांग तेका सो तो म्हणून लागलो आपल्या धाडून दी फॉर अदर पीपल्स वॉयस has planned for urbanization in our village Navali, and the members of our panchayat have objected to this. The same is happening with the Davoli panchayat, the RKI panchayat. They too have objected against the urbanization, and the reason for objecting is health concerns. We are already facing so many health issues out here. Then water problems, electricity problems. So all these factors are going to be affected. So the higher authorities, need to look into this matter, take the concerns of the people seriously, because it is we who are going to suffer. We cannot think about, just from their point of view about urbanizing so that, everything goes on like a modern place or something like that. But we need to keep our village. We need to maintain the sanity in our village. So these things need to be kept in mind. Now, why I am against this urbanization and why the people out here also are against it is because already the AQI in North is, way high. People are already facing air pollution problems, and right now, if it even begins here, I'm sure South is going to head like North. So this is one thing that we are objecting it, and the other part is we already are facing problems with MRF. We don't have an MRF facility in Navali. So when we don't have these basic facilities here, we are opting for urbanization. Isn't this like a backstabbing to the people out in our village? So what are we doing about these concerns? Eleuterio Carnero, former Village Development Committee Convener, Village Panchayat Naveli. आता हे जे अर्बनायझेशनाचेर सर्वे सरकारान चालू केल्ली आहा आनी हालींच आमी ग्रामसभेकडे हेजेर आमी निशेध मारलो आहा कित्याक आमकां नावेलकारांक हेजे पयलीं बी आमकां मडगांवांत मर्ज करपाक केल्ले पुलीस स्टेशन हांगा हाडून केल्ले तेवूय आमी नाकारले आहा कित्याक आमी नावेलकारांक आमकां इतलें जाय एक नावेलीची विलेज आयडेंटिटी आमकां अर्बनायझेशन नाका कित्याक आमी नावेलकार अशे आहा विलेजीची आयडेंटिटी घेवन आमी फार्मर आहा जे दुधाचे फार्मिंग करता शेताचे फार्मिंग करता आमचे हिंगा तोडी आहा नाविलीन होणारे गायरे आहा इट्स अ विलेज आयडेंटिटी सो जेन्ना एक विलेज आयडेंटिटी आहा आमकां अर्बनायझेशन व्हरपाची गरज ना ही सर्वे आमकां नाविलीन लायिल्ली आहा आनी आमी निशेध मारला एनोमस आमी रेजोल्युशन पास केल्लें आहा आमी नाका म्हणून पंचायता कडच्यान कित्याक अर्बनायझेशन व्हरून कितें करपाक सद्याक आतां मडगांव अर्बनायझेशन जावन तुमी पयलां कितें जाल्लें आहा तें ही सुवेज ते कडेन कंट्रोल जायना देर इज नो सिस्टमॅटीक स्टडी आमी कितलेच फावटी चालले आहा जशे डॉक्टर आपले शिकप अपग्रेड करता हेंचे इंजिनियर जे गेल्ले आहा ते खंयच्या वर्साक गेल्ले तेच घेवन आहा खंयच्या इंजिनियराक अपग्रेडेशन आहा टॅक्नॉलॉजी नवी येयल्ली म्हणटा टॅक्नॉलॉजी ताका खबरूच आसना सो हेंचे अर्बन जे जाल्ले आहा ते अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा कडेन मडगांव जे आहा तेच ते कडेन सांबाळूंक जायना आनी ही सर्वे आमकां नावेलीन लावन हे नावेली अर्बन मर्ज करपाक गरज ना आमचे निशेध आहा
आनी आमी नावेलकार हें कशें जावंक दिवचें ना. सरकाराक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज कितें आटा अरे कांयच खबर ना कोण येता फोणटा हिंगा. आतां एसांनी फोणटा केबल म्हणून घालता, कोण फोणटा सिवेज म्हणून घालता, कोण फोणटा इलेक्ट्रीक अंडरग्राउंड. अरे कितें करता हे तेकाच खबर ना. फोडून ते खंय वयता ते मेल्ल्या मनशाक फोंडून एक प्लॅनिंग आसता अमकोच फोंड फोडूंक जाय तेका तें पुरोवंक जाय म्हूण. हे गव्हर्मेंट ऑफिसराक प्लॅनिंगूच ना, तेंकडे हातीन प्लॅन बी ना, ते खंय फोडटा ते. म्हाका दिसता सरकारान पयलें सगळें तयार घालचें, मागीर अर्बनायझेशना सर्वे करून घेवचें. अशें नावेली वता अर्बनायझेशन म्हणटा आमकां नावेलकारांक नाकाचें. आमी विलेज आयडेंटिटी जाय आमकां, आमी विलेजाची आयडेंटिटी आमकां राखून दवरूंक जाय.